میں درو مجبور ہوں اے سید عالم، میں درو مجبور ہوں اے سید عالم، دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو، دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو۔ میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا، میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا، میں قیس کے مانند نہیں عاشق لیلا، میں قیس کے مانند نہیں عاشق لیلا، میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دیوانہ، میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دیوانہ، یہ جملہ جہاں جس کے تجلی سے اجالا، یہ جملہ جہاں جس کے تجلی سے اجالا۔ সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। ডানে বামে আওয়াজ করব না আমরা, সবাই জোরে আল্লাহর দেওয়া জবান ব্যবহার করি, কালিমাতুশ শুকর আদায় করি। সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে, মাদ্রাসার নাম কি? আল আকসা ইসলামিক স্কুল এন্ড মাদ্রাসার উদ্যোগে এই বিশাল অনুষ্ঠানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আসা এবং বসা